सहारा चाहिए सरकार जिंदगी गया। मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू कर रहा हूँ, आपको दिल के कानों से सुनना है और अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान करीम में, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत है ना मौत, मौत ना एक लम्हा पहले आ सकती है ना एक लम्हा बाद में आ सकती है। तकदीर तीन तरह की होती है। एक तकदीर वो होती है जो किसी भी आम मोमिन की दुआ से बदल जाती है। एक तकदीर वो होती है जिसे अल्लाह वाले बदल देते हैं। एक तकदीर वो होती है जो किसी भी हाल में नहीं बदलती है, जो बदल जाती है। मसलन आप घर से निकल रहे थे, आपने अपने घर से निकले और आपका कहीं जाने का इरादा है। मसलन आपको दिल्ली जाना है, आपकी माँ से अपने हाथ अपने सर पे आपने हाथ रखवाया, माँ ने दुआ करी, रास्ते में एक्सीडेंट होने वाला था, माँ ने दुआ करी, आप रास्ते के हादसे से बच गए। ये तकदीर माँ की दुआओं से बदल जाती है, किसी भी आम मोमिन की दुआ से बदल जाती है। एक तकदीर वो होती है जिसे अल्लाह वाले बदल देते हैं। न जाने गौसे आजम ने कितने लोगों की तकदीरें बदली है। एक तकदीर वो होती है जो कभी नहीं बदलती है। मौत उसी तकदीर पर है, चाहे कितनी भी दुआ करा लो, मौत का वक्त बढ़ नहीं सकता है। मौत में वक्त जिंदगी में बरकत होने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी के दिन बढ़ जाए, मतलब ये नहीं है कि आपका टाइम ज्यादा हो जाए, नहीं नहीं, ये तकदीर मुबरम है। जिस वक्त मौत आनी है हर हाल में आनी है। ये मरना है जिस वक्त मुकर्रर है वही मरना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी चीजों से पनाह मांगते थे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसल। ए अल्लाह मैं तुझसे सुस्ती से पनाह मांगता हूँ। कहीं आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह मैं तुझसे कंजूसी से पनाह मांगता हूँ। उसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अज़ाब कब्र से भी पनाह मांगते थे, कब्र के अज़ाब से भी पनाह मांगते थे। मैं तुम्हें बताना क्या चाहता हूँ, मैं तुम्हें करीब करना चाहता हूँ। एक मर्तबा यकीनन अल्लाहु अकबर, तकरीबन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद रज़ी अल्लाहु अन्हु का नमाज जनाजा पढ़ाई। आप कब्रिस्तान में बैठ गए, कब्र में कुछ देरी थी और बैठने के बाद आप लकड़ी के कुछ हिस्से से जमीन को कुरेदने लगे। सहाबा इकराम मौजूद हैं, सहाबा इकराम ये सोच रहे हैं मुस्तफ़ा अपने सर को उठाएंगे तो मुस्तफ़ा न जाने क्या इरशाद फरमाएंगे। जब मुस्तफ़ा ने अपने लबे मुबारक खोले तो आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगो तुम अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह चाहो, अल्लाह अल्लाह अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह चाहो। अल्लाहु अकबर। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं। हजरत आज़िब बिन बर्रा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है रिवायत, तकरीबन मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरे, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये क्या है? तो आपको जवाब दिया गया, या रसूल अल्लाह ये काफिरों की कब्रें हैं। तो आका ने इरशाद फरमाया, दिल के कानों से सुनो, आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, ए मेरे गुलामों, अगर मुझे ये खौफ नहीं होता कि मेरे बंदे, मेरे उम्मती मुर्दों को दफन करना छोड़ देंगे, मेरे उम्मती मुर्दों की तदफीन करना छोड़ देंगे, मैं तुम्हें अज़ाब कब्र की हकीकत को बताता, मैं तुम्हें अज़ाब कब्र को बताता। अज़ाब कब्र की हकीकत इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम अपने मुर्दों को अपने हाथों से दफन नहीं कर सकते हो। ए रूही के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ये दुनिया पानी है, दुनिया से जाना है। जब दुनिया से जाना है तो फिर कब्र की भी तैयारी होनी चाहिए ना, हश्र की भी तैयारी होना चाहिए। हमें मरना है, अल्लाह के रसूल को मुंह दिखाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। अब आए क्यों हो आप, यहाँ आने का मकसद क्यों है? आओ मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, तो फतुल अहयाई लल अमवात अल इस्तिग़फ़ारु लहुम। ये नहीं है कि इंसान जब तक दुनिया में रहे तभी तक हक है, नहीं नहीं, बाद मरने के हुकूक खत्म नहीं होते हैं, बाद मरने के भी हक बाकी रहता है। क्या हक रहता है? आप आए क्या हो? क्या सिर्फ खाना खाने आए हो? क्या सिर्फ पूरा चावल उड़ाने आए हो? क्या सिर्फ कौरमा उड़ाने आए हो? बहुत सारे मेहमान ऐसे होते हैं जो 2 दर्जन केले ले आए, मेहमान को हाथ दिखाया, सलाम किया, खाना खाया, वापस चले गए, कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसे भी होंगे जो बिस्तरों पे सो रहे होंगे। अरे आते क्यों हो? आने का मकसद क्या है? इन महफिलों में आने की वजह क्या है? अल्लाहु अकबर। क्या रिश्तेदार को खुश करना है? क्या रिश्तेदार को मुंह दिखाना है? क्या रिश्तेदार को तुम्हारे फलों की जरूरत है? क्या मरने वालों को तुम्हारे आने की जरूरत है? नहीं नहीं, मरने वालों को तुम्हारे फलों की जरूरत नहीं है, मरने वालों को तुम्हारे केले सेब की जरूरत नहीं है। फिर मरने वाले को जरूरत क्या है? मरने वाले की जरूरत यह है, अगर तू वाकई में मोहब्बत करता है तो अल्लाह का कुरान पढ़, उसको इसाले सवाब कर, हदीस मुस्तफा पढ़, उसको इसाले सवाब कर। अगर तू मोहब्बत करता है, इसाले
مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ غریب نواز فیضان حضور صابر پاک فیضان حضور مقدوم سمنا فیضان اولیاء کرام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرنے والوں کے لیے زندوں کی جانب سے تحفہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ کیا تحفہ ہے؟ دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت۔ رونا محبت نہیں ہے، محبت ہے تو قرآن پڑھ، محبت ہے تو غریبوں کو کھانا کھلاؤ، محبت ہے تو ننگوں کو کپڑے پہناؤ، محبت ہے تو مدرسے میں کتابیں رکھواؤ، محبت ہے تو مساجد اور مدارس کے کام کرو، اور ثبوت دو ایسی محفلوں کو سجانے کی یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی ہیں۔ نہ جانے کتنوں کی ماں مرتی ہیں، نہ جانے کتنوں کے باپ مرتے ہیں، لیکن یاد رکھو جو اپنے ماں باپ کے لیے ایک عالم دین، حافظ قرآن یا قاری قرآن ایصال ثواب کر سکتا ہے، وہ دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ نہ انجینئر کر سکتا ہے، نہ ڈاکٹر کر سکتا ہے، کتنا بڑا منسٹر بن جائے کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر قرآن پڑھنا جانتا ہے، جس نے قرآن و حدیث کا علم سیکھا ہے، وہ جانتا ہے ماں باپ کیا ہے۔ ماں باپ ایک ایسا تحفہ ہے دنیا میں جن کا کوئی بدل نہیں، کوئی بدل نہیں ہے۔ چاہے 1000 مسجدیں بنوا دو، چاہے 2000 مدرسے تعمیر کرا دو، چاہے کتنی بوری پہ بوری لٹوا دو، چاہے کچھ بھی کر لو، پوری رات تقریر سناؤ، کتنے بڑے علامہ فہامہ بن جاؤ، لیکن اگر تم ماں باپ کو راضی نہیں کر پائے، سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ عبادت کو قبول کروانا چاہتے ہو تو اس کی شرط یہ ہے ماں باپ کے قدموں سے لپٹنا پڑے گا، ماں باپ کے قدموں سے لپٹنا پڑے گا۔ ماں باپ راضی ہوں گے تبھی سب کچھ ہے، ورنہ سب کچھ خراب ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم سمجھائیں کسے، بتائیں کسے؟ ایسا ہوتا ہے، ایک بات میں بتا دوں، بہت سارے کے گھروں کا ماحول جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب کہ پورے گھر میں ماں کی بات چل رہی ہے، بیان کرتے ہیں کہ ماں کا بہت بڑا مرتبہ، ماں کا بہت بڑا، ہاں جی بہت بڑا مرتبہ ہے، باپ سے زیادہ ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ باپ کو پاگل بنا دیا جائے۔ کچھ گھروں میں باپوں کی چلتی نہیں ہے، مائی کی چل رہی ہے، بالکل بچے ہیں تو ماں کو دے رہے ہیں، باپ تو بالکل باولا بنا بیٹھا، گاؤں کا چوکیدار ہے، بہت ضروری ہے اس کو بتانا۔ نہ اسے رشتے میں پوچھ تاچھ ہے، نہ کسی کاروبار میں پوچھ تاچھ ہے، اسے تو پاگل بنا دیا باپ کو۔ نہیں، ماں کا مرتبہ زیادہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ 100 روپے کما رہا ہے تو 75 روپے ماں کو دے اور 25 روپے باپ کو دے، نہیں، یہ مرتبے کا مطلب نہیں ہے۔ فقہ فرماتے ہیں، فقہ نے فرمایا ہے جب مرتبے کی بات آئے تو ماں کا زیادہ ہے، اور عزت کی بات آئے تو پھر باپ کی زیادہ کرنی چاہیے۔ ارے میں چل کے بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزت کی بات آئے تو پھر کسی کرنی چاہیے، باپ کی۔ کیوں؟ باپ گھر سے باہر رہتا ہے، تمہارے لیے کماتا ہے، اس کے معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا ہے، نشست و برخاست ہے۔ اگر اس کی انسلٹ کرو گے تو باپ کا دل ٹوٹ جائے گا، اور باپ کا دل ٹوٹ گیا تو پھر تم جنت سے محروم ہو جاؤ۔ تو مرتبے کی جہاں بات آئے، کچھ گھروں کا ماحول ہے بھئی، بس اماں کی چل رہی ہے، ابا کا تو کوئی نام ہی نشانی نہیں، انہیں تو بالکل باولا بنا دیا ہے، باولا نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا بھائی، ہرگز نہیں ہے ایسا۔ مرتبہ زیادہ ہے، ہاں زیادہ ہے، لیکن جہاں عزت اور مقام کی بات آتی ہے تو عزت اور مقام میں باپ آگے ہے، فقہ فرماتے ہیں۔